এয়ারপোর্ট যাচ্ছি, দোহা এয়ারপোর্ট। রাজু ভাইকে ছাড়তে যাচ্ছি। এই তো উবের করেছি। এ দোস্ত दोस्तों हाय बोल दो ना। हेलो हाय। दोस्तों आपका घर किधर है? मेरा मुरम है। मुरम? विलाजू मालूम है? मेरा जो कौन सा कंट्री? विलाजू में इधर या उधर पाकिस्तान? पाकिस्तान में। हाँ, पेशावर। पाकिस्तानी भाई मेरा कौन है? यूट्यूब चैनल है मेरा। अभी जा रहा है कतर दोहा एयरपोर्ट। मेरा जीजा घर जा रहा है, मेरा भाई আর বোনাই ঘরে যাচ্ছে। এখন উবের করেছি, উবের করে যাচ্ছি। ভিডিও ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার, পেজটা ফলো দিয়ে সাথে থাকবেন। আরও আপনাদেরকে ওখানে গিয়ে সব কিছু দেখাচ্ছি।